Tayo ditong ano guys, limang butong or buko guys. Ayan, ang puti ko naman dyan sa video guys. Pero okay lang yan guys. Yan, ito. Gagawin natin itong bukayo. Lulutuin ko ito guys. Gagawin ko itong bukayo. First is, ano na guys? Ayan guys, tapos bukon na natin guys. Tagalog yan bukon rings. Iwain. Guys. Yan. Ayan guys. Buka ko siya guys. Tapos, yan guys. Tapos anuhin natin guys. So, ayan guys. Tapos na lulutuin na natin ito guys. So, ayan guys. Ilalagay na natin tong kuan guys sa kalaha dyan. Tapos, pag na-feel na nyong medyo mainit na siya, tsaka pa yun ilalagay yung buko guys. Ayan ang ating bukayo guys. Yan yung itsura niya guys. Ating bukayo. So ayan guys, tikman na natin itong ating nilutong bukayo guys. Yan. Meron tayo ditong ano guys. Ito guys. Lagay natin dito guys. Sarap pa. Sarap dito guys. Yan guys. Tingnan nyo guys. Sarap niya guys. Yan guys. Kain tayo guys.